Oke. Oke, nah, lihatnya lu nyari di mana gitu salah kayaknya nggak ada. Belum dapat angkat tangan. Yang belum dapat angkat tangan. Oh, dia baru bilang. Ini kan. Susah kalau ngeliat. Oke, kita akan segera memulai. Shall we start? Mari kita membuka Injil Yohanes pasal 1. Please turn your Bible to the Gospel of John chapter 1. Kita membaca ayat 48 dan 49. And let's read verse 48 and verse 49. 1, 2, 3. Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." "How do you know about me?" Nathanael asked. Jesus replied, "I could see you under the fig tree before Philip found you." Then Nathanael exclaimed, "Rabbi, you are the Son of God, the King of Israel." Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih atas kehormatan membaca firman-Mu hari ini. Thank you, O Heavenly Father, for this honor that you have given us to read your word today. Kami memohon, jelaskanlah supaya kami mengertinya. So we pray, Father, please explain this to us so we will understand it.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amin. Halaman 27, page 27. Perjumpaan dengan Kristus bukan saja menggembirakan, tapi ada kalanya juga mengejutkan. Tambahkan kata mengejutkan. So encounter with Jesus does not only bring happiness, sometimes it also brings surprise. Inilah yang dialami oleh Nathanael, and this is exactly what Nathanael experienced. Sudah tentu ia bergembira mendengar pujian Yesus bahwa ia adalah seorang Israel sejati dan bahwa tidak ada kepalsuan. Tambahkan kata kepalsuan. Of course, he's happy to hear the compliment that Jesus pays him that he is a true Israelite and there is no deceit in him. Itulah yang selama ini diperjuangkannya. Jadi betapa senang hatinya mendengar pujian itu. Ternyata ada orang yang memperhatikannya. You see, that's something that he has been fighting for. He's been striving for. To live holy, without hypocrisy. So, how happy he is to hear that compliment. Turn out that somebody actually pays attention to him or to it. Namun setelah bergembira, ia lalu dan seharusnya lah terkejut. But after he's so happy, he then feels surprised. Bagaimana mungkin Yesus tahu, tambahkan kata tahu. Padahal itu adalah kali pertama Yesus berjumpa dengannya. How can Jesus know? Because that's the first time Jesus meets him. Itu sebab bukannya berkata terima kasih terhadap pujian Yesus, ia malah bingung dan bertanya, bagaimana engkau mengenal aku? So, instead of saying thank you to the compliment that Jesus pays him, he gets confused and asks Jesus, well, how do you know about me? Jawaban Yesus tambah mengejutkannya. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. The answer that Jesus gives him adds to his surprise. Jesus says, I could see you under the fig tree before Philip found you. Yesus mengenalnya dengan baik sebab ternyata ia telah melihatnya. Tambahkan kata melihatnya. So you see, Jesus knows him well because he had already seen him. Walau Nathanael tidak pernah bertemu dengan Yesus, tetapi ia sudah dikenal. Tambahkan kata dikenal oleh Yesus. So even though Nathanael had never met Jesus before, but turned out to be, he had already been known by Jesus. Bukan karena Yesus telah mendengar tentang dirinya, melainkan karena Yesus telah melihatnya. So you see, it's not because Jesus had heard about him, but because Jesus had seen him. Dan yang tambah mengejutkannya adalah Yesus dapat secara spesifik menyebut di mana, tambahkan kata di mana. Ia dilihat Yesus dan apa yang diperbuatnya. Tambahkan kata diperbuatnya. And what made him more surprised is the fact that Jesus can specifically mention where he saw him and what he did. Mari kita berhenti sejenak dan menarik satu pelajaran, yaitu
Bukan saja Tuhan melihat kita, Ia pun mengenal kita. So let's pause and draw a lesson, which is, not only does God see us, He also knows us. Satu hal Tuhan melihat kita, sebab bukankah Ia Allah, jadi tidak ada yang tersembunyi darinya. Tambahkan kata tersembunyi. It's one thing for God to see us, because isn't He God? So there's nothing hidden from Him. Namun adalah hal lain Tuhan mengenal kita. Karena untuk mengenal bukan saja diperlukan kemampuan untuk melihat, tapi juga keinginan. Tambahkan kata keinginan. Untuk mengetahui lebih dalam tentang diri kita. So, it's another thing for God to know us. Because to know us, it takes more than just an ability to see, but also a desire to know more deeply about us. Jadi saudara, kita bisa melihat tapi belum tentu mengenal. Ya, we all know that yes, we can see, but we may not know. Sebab kenapa? Belum tentu kita mau tahu lebih banyak tentang apa yang kita lihat. Yeah, we may not know what we see because we may not want to know what we see. Jadi kita ini banyak melihat dalam hidup, tapi kan kita tidak selalu mau tahu. Ya, we see a lot of things in life, but we may not want to know more about what we see. Jadi waktu Yesus berkata dia melihat, maka dia mengenal. Ya, Nathanael itu menunjukkan dia ingin mengenal Nathanael. So when Jesus said that he already saw Nathanael and therefore he knew him, it shows that he really wants to know Nathanael. Yesus tahu bukan hanya karena Ia adalah Allah yang Maha Tahu, tetapi karena Ia ingin mengenal kita. Jesus knows us not because He is all-knowing as God, but because He really wants to know us. Inilah penghiburan besar sekaligus perlindungan besar. Tambahkan kata perlindungan. So here's the great comfort and the great protection. Kita senantiasa berada di dalam perhatian dan penjagaannya. We are constantly in His care, in His safety, in His protection. Tahu bahwa kita ini ingin dikenal Tuhan, menghibur hati kita. Ya, knowing that God wants to know us gives us comfort. Dalam hidup, kadang-kadang mungkin kita merasa orang tidak mau tahu kita. Tapi waktu kita tahu, Tuhan mau tahu kita. Ini memberi penghiburan kepada kita. Sometimes we feel like nobody cares about us anymore. Nobody wants to know about us anymore. But just knowing that God wants to know us gives us comfort. Tapi selain dari penghiburan, ini juga memberi kita rasa aman. Sebab ini adalah perlindungan besar. Not only does it bring us comfort, but it also brings us safety, security. Because we know we are constantly under His care, under His protection. Tuhan menjaga kita. Namun pengenalan Tuhan atas diri kita seharusnya membuat kita gentar pula. Tambahkan kata gentar.
Ya, gentar, maju tak gentar. Sebab itu berarti ia mengenal diri kita luar dalam. Tidak ada yang tersembunyi darinya. But knowing that God knows us should also make us afraid. Because it means He knows us inside out. There is nothing hidden from Him. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Kita tidak bisa memperdayanya. We cannot deceive Him. Itu sebab Yesus mengenal dengan jelas dan pasti siapakah Nathanael. Ia seorang Israel sejati, di dalamnya tidak ada kepalsuan. Tambahkan kata kepalsuan. That is the reason Jesus knows Nathanael so clearly, so accurately, that he is a true Israelite. And in him, there is no deceit, there is no hypocrisy. Jadi saudara, kita tahu sekarang ya Tuhan melihat dan tahu segala hal tentang diri kita. Memang seharusnya juga membuat kita gentar. Sebab itu berarti Dia tahu semua. Bukan hanya kebaikan kita, tapi juga keburukan kita. So this knowledge that God knows us should also make us tremble. Because now we know nothing hidden from Him. He knows everything about us. Hidden from men, but open to God. The good and the bad about us, He knows. Kita dapat menutupi diri dari penglihatan orang. Kita pun bisa menyerongkan penilaian orang terhadap diri kita dengan cara menampilkan wajah yang berbeda. We can hide ourselves from others. We can cover up. We can also deviate. Others' evaluation of us by putting up another front, another face. Jadi kita bisa menutupi sehingga orang tidak tahu siapa diri kita. So we can cover up so that nobody will know who we are. Atau yang kedua, kita justru menampilkan sesuatu yang berbeda supaya orang berpikir kita adalah seperti itu. And the second way of doing it is we present another facade, another face, another person that is not us. So people will forever not know who we are. Namun kita tidak dapat mengelabui Tuhan. But we can never deceive God. Tidak heran mendengar perkataan Yesus, Nathanael langsung berseru, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." No wonder, hearing what Jesus said, Nathanael exclaimed, "Rabbi, you are the Son of God, the King of Israel." Nathanael tahu bahwa ia tengah berhadapan dengan Sang Mesias sendiri. Tambahkan kata Mesias. So the exclamation that Nathanael says here, "Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel," he is referring 100% to the Messiah, the long-awaited Messiah. Because that's who Messiah is, the Son of God and the King of Israel. Jadi saudara, dia melihat Yesus benar sebagai manusia, maka dia memanggil Yesus Rabi. It is true that he calls Jesus Rabbi, teacher, because he knows that Jesus is also a human being. But he knows this is not just a regular human being. That this man who is in the flesh is the Son of God, the King of Israel, the Messiah.
Yesus melihat Nathanael di bawah pohon ara. Jesus saw Nathanael under the fig tree. Ini bukanlah sekadar tempat berteduh. Pohon ara adalah tempat di mana orang duduk untuk berdoa dan merenungkan firman Allah. So, fig tree is not only a place where we can actually be under the shade. The fig tree is a place where people usually sit to meditate, to pray, to think about the Word of God. Tampaknya itulah yang kerap diperbuat Nathanael. Ia berdoa dan merenungkan firman Allah. Apparently, that's something that Nathanael does a lot. He prays and he meditates on the Word of God. Nathanael bukan sekadar mencari Tuhan. Ia pun mengikut Tuhan. Tambahkan kata mengikut dan menaati perintahnya. Not only does Nathanael seek after God, but he also follows God, follows His commands. Perkataan Yesus dapat disamakan dengan perkataan malaikat Tuhan kepada Cornelius, seorang perwira Roma yang tinggal di Kaisaria. So the words that Jesus says here can be equated with the words that the angel of God says to Cornelius, a Roman officer who lives in Caesarea. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Tambahkan kata mengingat. All your prayers and alms have gone up to the presence of God, and God remembers you. Sama ini ya. Jadi perkataan Yesus seperti perkataan malaikat ini kepada Cornelius. Mari sambung dan akhiri. Tuhan melihat dan mengingat usaha kita untuk hidup benar dan tulus. Tambahkan kata tulus. God sees and remembers our effort to live righteously and sincerely or purely. Kadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak melihat. Tambahkan kata tidak. Apalagi mengingat usaha kita untuk hidup benar dan tulus. At times perhaps we think God does not see, let alone remember our effort to live righteously and purely. Ternyata Tuhan melihat dan Ia mengingat. Tambahkan kata mengingat. Semua kekudusan dan ketulusan kita. Turns out that God sees and He remembers our holiness and our purity. Jadi jangan putus asa untuk hidup benar dan tulus. So do not give up to live rightly, to live righteously and purely. Saudara, kapankah kita biasanya rasanya tuh, aduh nggak mau hidup atau percuma hidup benar dan